naman. Hindi ka pa napindot eh. Uy! Okay ka lang? Mama ba? Muntik na. Ang bilis. Dahan-dahan lang ha. Chloe, wave! Tough wave! Where is Chloe? Dito kayo. Mababagsak kasi, no? Taas kasi dito eh. Careful! Yay! One, ha? 1, 2. Yay! Enjoy! Smile, Chloe! Smile! Nagre-react na siya. Saan ka naman kay mami, no? 1, 2. Go! Yay! Chloe's reaction! Parang wala. Hindi ka yata nag-enjoy eh. Yun, no? Dapat nandito kasi taas tuwa. Oh. Woohoo! Paakyat ako ha, aakyat ako. Oh. Ano nak? Dali. Hindi ko siya na-focus eh. 1, 2. Yan na. 1. Okay, let's go. Pagod na si Daddy. Say bye-bye. Wala na.